उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर के नाजरीन को सईद नारबली का प्यार भरा सलाम पहुँचे। नाजरीन कराम, आज उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर की टीम मागाम मार्केट में आई है, चूँकि मागाम 3-4 तहसीलों का सेंटर है और ये बहुत ही कंजेक्टेड मार्केट है। यहाँ ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हस्पताल फैसिलिटीज़ क्या है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसका जायज़ा लेने के लिए आज उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर की टीम मागाम आई है और हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से, पैसेंजर्स से या जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे कि वो कैसा फील करते हैं मागाम के मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो च उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर से कत करन मागाम बाजारस मज ये अक्सर बेशतर आसान ट्रैफिक जाम, अत क्या वजह है? इसकी बहुत सारे वजूहत हैं, स्पेशली मतलब हम बात करेंगे, अगर हम बोलेंगे ट्रैफिक पुलिस तो ऑलवेज है प्रेजेंट, वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रैफिक जाम की मतलब और एक मतलब रीज़न तो यह है कि रॉन्ग ड्राइविंग भी, इसको मैं रीज़न मानता हूँ कि जो यहाँ ट्रैफिक अक्सर बेशतर होता है कि जो इन्होंने प्रॉपर वे रखी है, मतलब इनको गाड़ियों को आसान होने के लिए, वो प्रॉपर वे कभी कभी मतलब ड्राइवर्स नहीं करते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि इसके जिम्मेदार ड्राइवर हैं? यस डेफिनेटली, मतलब समटाइम मतलब ड्राइवर्स भी इसके लिए मतलब जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल है। ड्राइवर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मतलब स्पेशली वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट जो छोटी गाड़ियाँ होती है, जिनकी मारुति या दूसरी गाड़ियाँ जो छोटी गाड़ियाँ हैं, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो आल्सो मतलब यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो प्रेजेंट यहाँ रहे, ताकि ये इस तरह की वाक़यात ना हो जाए। जब ट्रैफिक जाम होता है कभी कभी पेशेंट्स भी हो सकते हैं, एम्बुलेंस भी यहाँ गुजरती है, या तो ये तो मैन रोड है या टैंगमर आ गया, दूसरे एरियाज़ भी, जिससे सेंटर पॉइंट ऑफ हॉल एरिया जो यहाँ पे है, जैसे सेंटर एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है, पब्लिक का भी दबाव काफ़ी रहता है यहाँ। सो हिज अ बिग मार्केट स्पेशली, उसका भी यहाँ काफ़ी दबाव रहता है। तो ये कुछ रीज़न्स है जो यहाँ ट्रैफिक अक्सर बेशतर, और रॉन्ग पार्किंग ऑल्सो, मतलब जो रॉन्ग पार्किंग है वो भी मतलब बहुत सारे रीज़न इसके भी है। जो यहाँ रॉन्ग पार्किंग होती है, ड्राइवर्स आते हैं, उनको 10 मिनट 5 मिनट के लिए दुकान पे जाना होता है, तो गाड़ियाँ वहीं पे रखते हैं फिर भागते हैं। अच्छा, क्या नाम क्या है? सुहेल अहमद वानी। आप कहाँ से आ रहे हो? ओनगाम से, ओनगाम बीरवास। नहीं, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो आप? गाँव से आ रहे हैं? हाँ, ठीक। यहाँ किस लिए आए थे मागाम में? पढ़ने के लिए। आप कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं? ये हसनैन कोचिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, आपका सिलेबस जो है, जो आपका सिलेबस है उसमें इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होगा। हाँ। इंग्लिश में कितने चैप्टर हैं बेटा? लगभग हो गया 18-19। 19 चैप्टर। आपको अभी तक कितने कंप्लीट करवाए हैं? हम तो अभी लगभग 5-6 है अभी। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज़ आप बता दो। हमारे यहाँ जो रीत एक चली है कि यहाँ क्योंकि हड़तालें होती है, डिस्टर्बेंस होती है, फाइनली गवर्नमेंट क्या करती है, वो प्रेशराइज हो जाती है लड़कों की वजह से, वो सिलेबस को वो कट कर लेते हैं। यानी अगर आपको 80% सिलेबस कंप्लीट करना था तो आप लोग सिर्फ 30% करते हैं, उसी पर इत्तेफाक करके एग्ज़ाम हो जाता है। ये कदम अच्छा लग रहा है आपको कि नहीं? मुझे नहीं लगता ये कदम अच्छा है। इसके बावजूद उसको और एक कदम उठाना पड़ेगा कि सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मतलब सिलेबस कम करती है तो इसमें बच्चे का मुस्तकबल जो होता है कमज़ोर होता है। बिल्कुल सही, आप सही फरमा रहे हैं। अगर एक साल में एक बच्चे को हम ये प्रैक्टिस दें कि बेटा आप इस साल में 4 रोटियां खाओ पर डे, अगले साल आपको 6 रोटियां खानी है, अगर उसमें कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, इट इज़ पॉसिबल देन कि वो अगले साल 6 खा सकता है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ 4 रोटियां खाने के बजाय उसको 2 ही पर इक्तिफा करवाते हैं, तो ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। आप क्या देना चाहते हैं मैसेज एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस बारे में? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सिलेबस कम मत करो, टीचर्स को फोकस करो कि वो सिलेबस कंप्लीट करे, ताकि जो बच्चा है पढ़े अच्छी तरह से और उसका मुस्तकबल भी अच्छा हो। ये जो स्कूल टाइमिंग्स है अभी जैसे 10 से 4 तक है, हमारे रूरल एरियाज़ में जो सिटी में 9:30 से 3:30 है। अगर इसमें गवर्नमेंट टाइम बढ़ाएगी से 4 से 5 बजे तक कर देगी, तो आपको उसमें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? एतराज़ कहाँ होगा, अगर सिलेबस कंप्लीट होगा तो मुस्तकबल ही अच्छा होगा, उसमें आप खुश रहेंगे। हाँ। अच्छा, आप अभी सर मागाम है, यहाँ अक्सर बेशतर ट्रैफिक जाम बड़ा होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इससे बहुत मतलब मुश्किलें पैदा होती हैं कि हम स्कूल पे टाइम पे नहीं पहुंच सकते, घर फिर टाइम पे नहीं पहुंचते, हमारी पढ़ाई जो होती है घर पे वो भी कमज़ोर होती है, टाइम नहीं मिलता पढ़ने को या स्कूल पहुंचने को टाइम पे। शुक्रिया बेटा हमारे साथ बात करने के लिए। नाम? सखावत, सैयद सखावत। सैयद सखावत। कहाँ से हो आप? मागाम से। मागाम से। आप यहाँ इस वक्त कहाँ पे थे? वारंटेड में, ट्यूशन में। ट्यूशन में। कितना टाइम का ट्यूशन चलता है इस वक्त आपको? 6 महीने का। 6 महीने का। टाइम कितना देते हैं पर डे?
2 घंटे 1.5 घंटा 2.5 घंटे। कैसा स्टाफ है उनका? स्टाफ अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये जो फैकल्टी फैकल्टी भी अच्छी है जी। और फैसिलिटी भी अच्छी है। आप सेटिस्फाई उनसे? जी जी। अच्छा बेटा, मुझे आप एक चीज़ बताओ, जब आप स्कूल में जाते हैं, आप जी। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? वुडलैंड्स में। वुडलैंड जी। वहाँ कैसा पढ़ाते हैं आप? बहुत अच्छा पढ़ा। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है। अभी तक पूरा आपने- नहीं होता है। उर्दू का हो रहा है, इंग्लिश का हो रहा है, मैथ्स का हो रहा है, साइंस का नहीं हो रहा है। साइंस का अभी तक नहीं हो रहा है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? सिलेबस है ना बहुत सारा। अच्छा, बहुत ज़्यादा सिलेबस जी। है। आपने कभी अपने स्टाफ को ये नहीं कहा कि हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दो ताकि हम सिलेबस कंप्लीट करें? नहीं बताया कभी? बता के तो पूछना चाहिए था ना, ये आपका हक बनता है। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज़ बता, अगर स्कूल टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जैसे 4 बजे के बजाय 5 बजे करे गवर्नमेंट, तो उसमें आप लोग खुश है या नहीं है? ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो आधे जाए। खुश है, आधे नहीं है। आधे क्यों खुश नहीं है? आधों को पढ़ने का शौक है, आधों को नहीं है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं भी चाहता हूँ वही पढ़ना चाहिए। थैंक यू बेटा। सड़क की बात करेंगे तो हर एक जगह पे रेडियाँ खड़ी है, सही है। जबकि ये रोड गाड़ियों के लिए है। सही। यहाँ तो बिल्कुल जो फुटपाथ है वो भी छोटा है। सही है। तो आपका क्या लग रहा है, ये पटरियाँ क्यों यहाँ पे लगाई, और लगाना ठीक है या नहीं है? ये बहुत ही गलत है, जो कि हमें देखते हैं फुटपाथ जो बना है पब्लिक के लिए बना है। इस पर अगर देखा जाए मागा में ओवरऑल यहाँ पर फुटपाथ बनाया गया है रेडी वालों के लिए, न कि चलने वालों के लिए। तो जो यहाँ का प्रेसिडेंट है म्यूनसिपलिटी, उसने भी पिछली बार कुछ किया था, देन आफ्टर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सेम सिचुएशन दोबारा वही हुआ। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे तहसीलदार साहब है या वो सब SHO सोए साहब हुए, है, उन लोगों को आप नहीं अगर बताते? होते हैं ना वहाँ यहाँ अगर होते वो, तो फिर उसने साफ किया होता, है ही नहीं वो सोए हुए हैं। तो आपको ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, पटरी नहीं लगनी चाहिए ये रेडियो? सबको ही अच्छा कहाँ लगेगा किसी को अच्छा। पब्लिक के लिए आप Common इसके लिए sense है। कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं? पिछली बार भी हमने किया था इस पे, हमने अच्छा तुझा कदम हमने तो उठाया था एक कदम इसके बारे में। हाय साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं वन तो अक्ष तुम क्या ये रेड सेमन सड़क लजम साइड सेमन सड़क ना ये सड़क सियोद तुम बसान ये ट्रैफिक जाम गसान बेमार बच्चे तकलीफ वातान तुम क्या अड़स मज वन युकन शाम के टाइम आज मज दुख ये बेन तवे द्राय वनकन युकन पकान टोटली बना कर्लस पे पकन तमाम रेड वल खतमत अत कर्लस पे बैठमत न पुलिस वन कह न यह तहसीलदार साहब ये कहन ये कहन करान रोपये दह रचक रेड वाल खेक कथ अवामस ये बन तो बन बह खुदा अगर अत बनान तो पकन कत ओनो कह दुथाओ 100 रुपयस बड़ पान खबर कोता थो ये मतलब तुम पता कि 100 रुपयस कोता थो तुम सारिफ तुम हक बनान दुकानदारस पृछुन मे कोता थोत से बच्चे कस तुम खुदा सवाल 4 बच्चे पारान कह तमो लड़की 4 पारान सारी तिहन सब पता तम स्कूल गसान तत क्या तम करान पारान कित पे तमिच क्या खबर बह सारी पोसा तुम हक बनान कि अगर तुम खंड 100 रुपयस हेतु यह कोता तुम पृछुन अम जन तुम थोमुत 50 रुपयन तुम पानस ज्यादा कर मे नश गलती आई गो दुकानदारस योरे प्रेरणा दिवान कि पे खुश कर वनो नी कह तुम पानस ज्यादती कर मे वन तो बह जान हाज सबस खंड किलो अथस क्या यह वन मे ओन 100 रुपयस दुकानदारन क्या थो मे पता यह सही कि गलत गलत वन दुकानदार कोता थो क्या थो किलो कत तुम वुचवा सा ये मागा मार्केटस में चेकिंग खसन बगैर मतलब तुम सामान सलफ ना तुम मागा मार्केट मजे खालान अक्सर तकरीबन वो जहन तह स्काट कह चेक कर कह बड़ बड़ा प्रॉब्लम ये पार्किंग पार्किंग एरिया अगर अवेलेबल कुछ जाए ये पार्किंग गसान रोडन पे पर डे यून गसन श्रीनगर और ओड घंटे 40 मिनट कम से कम 8 घंटे जामस मज फसान प्रॉब्लम तहसीलदार साहब वोनमुत ये कहन अत एक्शन कस अक दो फिर आए पतम लटि ट्रैफिक पुलिस कर हटाए 1-2 दो रोज फर्क तम पे गो बी अच्छा ये मार्केट चेकिंग वो तुम तक तकरीबन गसान ईज पे बस
اچھا تُہۍ کیٛاہ چھُو کران پروفیشنلی کیٛاہ چھُو تُہۍ بہٕ کران چھُس سٔروِسِز کران گورمنٹ جاب کران حظ گورمنٹ جاب کران بچہِ کٔژ چھُو تۄہہِ حظ مےٚ حظ 2 بچہِ تِم چھا پران تِم حظ لۄکٕٹۍ وٕنہِ چھِنہٕ سکوٗل گژھان اکھ چھِ کینٛہہ نرسری پران نرسری چھا گژھان تور چھُو تُہۍ سکوٗلس پٮ۪ٹھ زانٛہہ نظرا تور دِوان حظ گژھان کیُتھ چھُ باسان تۄہہِ تِمن بچن کیُتھ چھُ پرناوان نہ ٹھیٖک ٹھیٖک چھا پرناوان گرٕ یِتھ کوتاہ ٹایما چھُو تُہۍ پننِس بچس دِوان پتہٕ یہ تۄہہِ میلہِ شامس میلان چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ؟ میلان حظ چھُ کڑُن چھُ پیٚوان میلان چھا چلو شُکریہ ماگم روزان وۄنۍ اوس اکھ حٲج صٲب ونان کہ مےٚ حظ انیو ہسپتال دوا پھوٚل 3 پین کِلر دِتھ پیشنٹس تٔمِس گٔے نہٕ فرق کینٛہہ پتہٕ حظ دیُت ٹنٛگ مرگہِ صُبحٲے اوڑے پھوٚل ڈاکٹر صٲبن تٔمِس گٔے فرق چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو لوکل روزان مٲلۍ ییٚتہِ تُہۍ آسہِ ہسپتالس سۭتۍ زیادٕ رٲبطہٕ روزان یہِ کیٛاہ وجہ چھُ ییٚتہِ وجہ ڈرگ انسپیکٹر چھُنہ آسان تِم گٔژھۍ معٲینہٕ کرٕنۍ اتھ یہِ چھا یہِ دوا ٹھیٖک کِنہٕ نہٕ یہِ ڈرگ انسپیکٹر کی یہِ مطلب کٲم ہے ییٚتہِ چھا ڈرگ انسپیکٹر کیٛاہ ماگمس گوٚو گاڈ نو اَسہِ چھِنہٕ پاے یِوان چھا نہ چھا یِوان یہ اِنکا کام اُنکا کام ہے تۄہہِ چھُنہٕ وٕنکیٚس وٕنہِ سا وٕچھمٕژ زٕہٕنۍ تہِ ییٚتہِ کیٛاہ حظ ییٚتہِ چھا زانٛہہ چیکِنٛگا گٔمٕژ مےٚ وٕچھ نہٕ زانٛہہ پننہِ لایفہِ منٛز وٕچھ نہٕ زانٛہہ کانٛہہ سیل گژھِ ہا کانٛہہ گژھِ ہا کینٛہہ مےٚ وٕچھ نہٕ زٕہٕنۍ نٮ۪ور حٲج صٲب تُہۍ ؤنۍتو تۄہہِ ہیٚژوٕ سبزی ییٚتٮ۪تھ حظ اہن حظ تۄہہِ کیٛاہ ہیوٚتوٕ یہ حظ ہاکھ اَسہِ سبزی کٔہۍ دیُتنو کِلوٗ 40 رۄپیہِ 40 رۄپیہِ بیٚیہِ کیٛاہ ہیوٚتوٕ بس سبزی یٲژن ہاکھٕے یوت ہاکھٕے یوت یِمن چھا کانٛہہ ریٹ لسٹ اَتٮ۪تھ اَوَے نہ زن حظ نہ ریٹ لسٹ چھُنہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ نہ حظ تہِ نہ تۄہہِ کیٛازِ ووٚنوٕ نہٕ أمِس ریٹ لسٹ کیٛازِ چھِ یِمے ووٚن ریٹ چھِ یِہوے وٕنکیٚن تہٕ اَسہِ دوٚپ چلو یہِ مارکیٹ ریٹے ووٚن تہٕ اَسہِ رٔٹۍ تَمے مُطٲبِق نہ حظ بہٕ زن اوس نظرِ پرٛژھو بسا یِم کٔہۍ نہ چھِ نظرِ پرٛژھُس نہٕ اَسہِ کینٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ سبزی نہ نہ اَسہِ پرٛژھ تٔمِس کٲنٛسہِ ریٹ لسٹ کیٛازِ پرٛژھوس نہٕ اہن حظ یِم چھِ وٕنکیٚن کٕنان دۄہ تہٕ چُکو تٔمۍ دِمو 40 رۄپیہِ أمۍ دِمو 40 رۄپیہِ مطلب سارنٕے کُنی کتھ سارنٕے کُنی کتھ تُہۍ کتہِ چھِو روزان سر أسۍ روزان بیٖرو اسکندر پورہ اچھا تُہۍ چھِو اسکندر پورہ روزان تُہۍ چھِو اکثر بیشتر ماگمہٕ کِنی وسان کھسان اہن حظ آ ییٚتہِ چھِ آسان اکثر بیشتر ٹریفِک جام اہن حظ اتھ کیٛاہ وجہ چھُ یہِ حظ چھِ سڑکن پٮ۪ٹھ چھِ تھاوان یِم پٔرسنل یِم زن گاڑِ چھِ یِم چھِ تھاوان روڈس پٮ۪ٹھ جام چھُ گژھان اَمے سۭتۍ چاہے اندگاہی دُکاندار چھِ ییٚتیُک دُکاندار یُس تہِ دُکاندارا کانٛہہ تہِ مال آسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد مین روڈس پٮ۪ٹھ تھاوان گاڑٮ۪ن جمع کٔرِتھ تۄہہِ چھُنہ زانٛہہ ییٚتہِ کنسٲرن ایتھارٹین ووٚنمُت یا ٹاوُن یِمن چھِ وَنان یِم چھِ یِوان منٛزٕ تہٕ منٛزٕ چھِنہٕ یِوان کِہینۍ یِم چھِنہٕ کانٛہہ دخلٕے دِوان یِم چھِ پونٛسہٕ رٹان یِمن نِش تکلیٖف چھا عوامس اَمہِ سۭتۍ اہن حظ واتان آ بالکل بالکل آ بالکل شُکریہ وٕنۍ اوس تۄہہِ نِش حظ ہاکہٕ کِلوٗ روٚٹ أکۍ حٲج صٲبن مےٚ وَنیو أمِس ریٹ کیٛاہ دوٚپُن 40 رۄپیہِ دوٚپمَس ریٹ لِسٹ چھا دوٚپُن نہ حظ کِہینۍ نہٕ تۄہہِ چھُو نہ ریٹ لِسٹا تھوٚومُت کینٛہہ یہِ حظ چھُ زٔمیٖندار مار اَگر یہِ گورمنٹُک مار آسہِ نا اَتھ نیرِ صُبحٲے مٔنڈی منٛز یہِ چھُ زٔمیٖندار اَنان 8 کِلوٗ رۄپیہِ 8 اَنان بیٛاکھ کِلوٗ ییٚمِس یہِ پٲٹھۍ خۄش کران سُہ تہِ پٲٹھۍ دِوان نَدٕرۍ کٔہۍ چھِو کٕنان نَدٕرۍ نَتہٕ کٕنان 100 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ حظ اَتھ چھا ریٹ لِسٹا کینٛہہ کِہیٖنۍ نہ حظ کُنے جایہِ نہٕ مٔنڈی منٛز تَتہِ نہٕ پرٛژھٲنی کانٛہہ مٔنڈی منٛز تٔمِس یِژھ چھےٚ پَتہ نیرِ تِژھ مطلب تۄہہِ چھُو اورَے تِم دِوان بغٲر ریٹ لِسٹ تُہۍ چھِو پَتہٕ تِتھَے پٲٹھۍ کٕنان بغٲر ریٹ اہن حظ تۄہہِ چھُو یِوان زانٛہہ چیکِنٛگ ویکِنٛگ کرنہٕ خٲطرٕ یَپٲرۍ کِنۍ کانٛہہ یِوان حظ وۄنۍ تِم کیٛاہ چلان بِچٲرۍ یہِ نہٕ پٮ۪ٹھَے اَتھ اوس کانٛہہ حِساب کِتابٕے تہٕ گوٚو پرٛوسٮ۪س گارنَس نہٕ ہیٚرِ کانٛہہ نہ بۄنہٕ تِم کانٛہہ حظ یِوان یہِ اہن حظ وۄنۍ چلان یہِ چھُ وٕنکٮ۪ن تورَے واتان درٛوٚگ أسۍ کیٛاہ کَروس شُکریہ دیُن یہِ چھُ قومٕچ خدمت کرناوٕنۍ أسۍ کیٛاہ یہِ کَتہِ ہیوٚتوٕ تۄہہِ تُہۍ ؤنۍتو حظ تۄہہِ ہیوٚتوٕ وٕنہِ ہاکہٕ کِلوٗ یہِ کیٛاہ دُکاندارَس أمۍ کۭتِس دیُتوٕ تۄہہِ یہِ ہاکہٕ کِلوٗ 40 رۄپیَن تۄہہِ پرٛژھوا أمِس ریٹ لِسٹا چھا کینٛہہ نہ حظ اَسہِ نہ حظ ووٚن سُے نہٕ دَپیوس 30 رۄپیہِ دِ دوٚپُن مےٚ چھُ 40 یہِ پانَس موٗلۍ اگر تُہۍ مٮ۪وٕ پٮ۪و چھُو ہٮ۪وان یا کانٛہہ چیٖز چھُ بازرٕ منٛز ہٮ۪وان اَتہِ چھا ریٹ لِسٹا آسان کٲنٛسہِ دُکاندارَس وۄنۍ کیٛاہ حظ پاے چھُ اَسہِ تۄہہِ چھَنا پاے کِہیٖنۍ اچھا تُہۍ چھِو یِتھَے پٲٹھۍ سودا ہٮ۪وان تہٕ نیران نیران آ پَنُن پوٚز ووٚنمَس اَپُز کیٛاہ ووٚنمُت تۄہہِ چھا بَچہِ کٔژ حظ چھُو 4 تِم چھا پَران خۄدایَس حوال کَتھ کلاسَس پَران اَکھ ٲس پَران 10مہِ بیٛاکھ پَران 12مہِ بیٚیہِ پوٚرمُت 9مہِ تانۍ تُہۍ ییٚلہِ یِم بَچہِ سکوٗلہٕ پٮ۪ٹھ یِوان چھِو تُہۍ چھِوا تِمن پَتہٕ گرِ مول تِمن ٹایما دِوان تُہۍ ٹایما دِوان تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ دۄہَس بالینٛگ تِمن دۄہن حظ ٲس نہٕ تِژھ پَڑٲے یِژھ آز چھےٚ آز چھا تۄہہِ باسان آز چھِ پَڑٲے اَصٕل چھِ اَصٕل پَڑٲے تُہۍ چھِو ییٚتٮ۪تھ حظ مٮ۪وٕ کٕنان ماگام مارکیٹَس منٛز مےٚ پِرٛژھیو واریاہَن یہِ تُہۍ حظ چھِو مٮ۪وٕ ہٮ۪وان دُکاندارَس تۄہہِ چھُوا ریٹ لِسٹا اَتہِ کُنہِ جایہِ اَویزان آسان ساروی ووٚن نہ حظ کِہیٖنۍ اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ یہِ گوٚو جِناب ریٹ لِسٹ یہِ چھُ ریٹ لِسٹ سامیٖن یہِ چھُ یِمن حظ ریٹ لِسٹ ییٚتنَس مےٚ اَتھَس منٛز وٕنکٮ۪س کھڑا یِم چھِ ہاوان اَسہِ حظ چھِ ریٹ لِسٹ یہِ یَتھ چھِ کیلہٕ ہاوان فی درجن 60 رۄپیہِ درجے دوم 50 رۄپیہِ رٔٹِو حٲج صٲب مےٚ پِرٛژھو وٕنۍ حظ أکِس سبسکرایبرَس مےٚ اوس تۄہہِ ہیٚکِو حظ أنِتھ کیلہٕ دوٚپُن مےٚ حظ اوٚن 100 رۄپیہِ درجن اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ یہِ چھِ تٔمِس خٔریٖدار سٕنٛز غلطی ییٚمۍ نہٕ اَتھ پرٛژھٕ گار کٔر یِمن پَزِ ہے گۄڈٕنیٚتھٕے ریٹ لِسٹ وٕچھُن دُکاندارَس چھا نہ چھا یِمن پَزِ ہے وٕچھُن ریٹ لِسٹ دُکاندارَس وَنُن اَسہِ ہاو حظ ریٹ لِسٹ مطلب وۄنۍ چھِ اَتھ منٛز اے گرٛیڈ بی گرٛیڈ چھُ اَتھ چھُ وجہ یِتھ کٔنۍ حظ بہٕ تارٕ تۄہہِ فِکرِ
اکھ ڈبہٕ چھُ یِوان تَتھ منٛز چھِ آسان 10 درجن بیٛاکھ ڈبہٕ چھُ یِوان تَتھ منٛز چھِ آسان 7 درجن بیٛاکھ چھُ آسان تَتھ منٛز چھِ 9 درجن آسان اِسلیے چھُ دُکاندار کران تَتھ حِساب ریٹ لسٹ چھُ برابر آسان دُکاندارس. یہ اچھا یہ گئی کوانٹٹی کوالٹی ہز ییٚلہِ کتھ کرو کوالٹی ہز اتھ کوالٹی چھا کانٛہہ چیک کرنہٕ یِوان تلے یہِ میوٕ وول ما چھُ بوٗسِتھ میوٕ کٕنان یا غٲر معیٲری میوٕ کٕنان. یہِ چھُ بازر یہِ چھُنہٕ گام کینٛہہ ییٚتہِ نس چھُ دۄہس 3 لٹہِ لگان چک بازرس منٛز یتھ چھِ باضٲبطہٕ وٕچھان یتھ چھِ ٹیٖم نیران یِم فُڈ وٲلۍ چھِ نیران تِم چھِ دِوان نظر باو وٕچھان تِمن چھُ باسان باو چھُ ٹھیٖک تِم چھِنہٕ یُس باو زیادٕ کرِ تیز تتھ چھُ جُرمان کران. شُکریہ مہربٲنی کران تُہۍ چھِو کٕنان سودا سلف ییٚتنَسن مےٚ ؤنۍتو یور چھا مارکیٹ چیکنگ زانٛہہ یِوان سرکٲرۍ اتھارٹی یا کانٛہہ. اہن حظ آ وِزِ وِزِ حظ دِوان وِزِ وِزِ دِوان خاص کر بڑٮ۪ن دۄہن پٮ۪ٹھ باضٲبطہٕ چیکنگ ویکنگ گژھان یا ایکسپایر وٕچھان تِم ریٹ لسٹ وٕچھان تِم پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز وٕچھان تِم. بہٕ زن پرٛژھو تۄہہِ تۄہہِ چھا کانٛہہ چالانہ موٗجوٗد تۄہہِ چھُوا آز تام زانٛہہ چالانہ کوٚرمُت تِمو کانٛہہ کٲپیہ چھا موٗجوٗد تۄہہِ. اہن حظ آ چالان حظ باضٲبطہٕ تِمو کوٚرمُت پٔتمہِ لٹہِ. اچھا گوٚو چالان چھِ تِم کران باضٲبطہٕ. تُہۍ چھِوا ییٚلہِ تُہۍ مال اَنان چھِو تُہۍ چھِوا چیک اَتھ کران اَتھ ما چھُ ایکسپایری گوٚمُت کانٛہہ چیٖز. اہن حظ باضٲبطہٕ اَتھ چھِنہ کمپنی دِوان ایکسپیری پتہٕ واپس تہِ اگر کانٛہہ چیٖز ایکسپیری گژھِ سُہ چھِ کمپنی دِوان واپس اگر کانٛہہ چیٖز کمپنی ہُنٛد ایکسپایر گژھِ سُہ چھِ أسۍ تھاوان الگ ڈبس منٛز تتھ چھِ تھاوان أسۍ لیکھِتھ ایکسپیری پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کمپنی وٲلۍ یِن سُہ چھِ تِمن دِوان واپس. کینٛہہ آیٹم حظ چھِ آسان اَتھ چھِ آسان کمپنی طرفہٕ 20% 15% 10% مختلف چھِ ڈِسکاوُنٛٹٕس آسان یِمن مگر چوٗنٛکہِ سُہ چھُنہٕ پرنٹس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ آسان کینٛہہ تَتھ چھُ اکھ اصوٗل اکھ آسان کہِ اَمہِ منٛز دِیِو سا تُہۍ 8% کھیٚیِو پانس أڑۍ نہ دِیِو سبسکرایبرس سے اگر کُنہِ 10% چھُ تُہۍ کھیٚیِو سا 6% 4% دیٖتو سبسکرایبرس. ییٚلہِ أسۍ وٕچھو مارکیٹس منٛز آز تام گوٚو نہٕ اَسہِ زانٛہہ تہِ نظرِ یہِ کہِ کٲنٛسہِ خٔریٖدارس ووٚن کٲنٛسہِ دُکاندارن ہے بابا یہِ ہسا اوس مےٚ 10 یتھ چھِ مےٚ 10 رۄپیہِ کنسیشن 5 چھِ ژےٚ 5 گٔے مےٚ تُہۍ چھِوا یُتھ کانٛہہ کنسیشن دِوان کانٛہہ أمِس پننِس سبسکرایبرس. سُہ چھُ یِتھ کٔنۍ گژھان ویلیوٗ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ مارکیٹنگ پٮ۪ٹھ گژھان ڈِپینٛڈ چوٗنٛکہِ ماگام مارکیٹ چھُ واریاہ بوٚڑ مارکیٹ ییٚتہِ چھُ کمپِٹشنُک ییٚتہِ چھُ واریاہ نفع یِوان کم تھاونہٕ تیٚلہِ چھُ یہِ مارکیٹ چلان کیازِ یتھ چھِ یُس زن یتھ أنٛدۍ پٔکۍ علاقہٕ چھُ سُہ چھُ سورُے یِوان یوٗرۍ ییٚتہِ چھُ کمپِٹشنُک مارکیٹ ییٚتہِ چھُ تمہِ کھۄتہٕ تہِ کم گژھان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ عام وٕچھِو ییٚتہِ ماگمٕچ ریٹ سرینگرس سۭتۍ یتھ گژھِ ریٹس فرق کیازِ ییٚتہِ چھُ کمپِٹشنُک مارکیٹ باقین علاقن چاہے پٹن چھُ بیٖرو چھُ کانٛہہ چھُ تمہِ نِش چھِ ییٚتہِ واریاہ کنسیشن گژھان کیازِ یہِ چھُ کمپِٹشنُک مارکیٹ. بیٚیہِ ؤنۍتو مےٚ اکھ چیٖز تُہۍ چھِو دُکاندار ییٚتہِ چوٗنٛکہِ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ چھِ تِم گاڑِ حظ لگان تویرا چھِ سومو چھِ بسہٕ وٲلۍ چھِ یِہنٛدِ وجہ سۭتۍ چھُ سورُے ماگام مارکیٹ بنٛد گژھان. یِمن چھُنہٕ احساس آسان پیشنٹ ما آسہِ کانٛہہ بُزرٕگ ما آسہِ بچس ما چھُ سکوٗل گژھُن یِم چھِ سیمن سڑکہِ گٲڑۍ کھڑا کران تُہۍ چھِو نہ ایتھارٹین زانٛہہ تہِ ونان اتھ کٔرتو کانٛہہ اِنسدادا. چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ پُلیٖس آسان 24 گٲنٛٹہٕ بازرس منٛز یہِ چھِ یِہٕنٛز کٲم أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ اَسہِ کۄس ایتھارٹی چھِ أسۍ ونو کٲنٛسہِ گاڑِ وٲلِس ژٕ نیر یہِ کٲم چھِ پُلیٖسٕچ. نہ نہ بہٕ نَے ماننہٕ یہِ کینٛہہ وٕچھ حظ تُہۍ چھِو دُکاندار یہِ گوٚو پننہِ جایہِ مگر چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو نہ شہری تہِ ییٚمہِ بٔستی ہٕنٛدۍ تُہۍ چھِو نہ روزان وٲلۍ تہِ ییٚتٮ۪تھ بہٕ چھُس ییٚتہِ اکھ سِٹیٖزن چھُنہ تۄہہِ یہِ فرض بنان ونُن کہِ پبلِکس چھُ تکلیٖف گژھان. بالکل ہٮ۪کو مگر چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ آسان 24 گٲنٛٹہٕ چھِ آسان ٹریفِک پُلیٖس تہِ ڈیوٗٹی یِم تہِ ڈیوٗٹی پُلیٖس چھِ تِمن آسان کڑان چوٗنٛکہِ مارکیٹس منٛز چھِ یتھ چھُ کنجکشن آسان واریاہ ٹریفکٕچ اسلیے چھِ ییٚتہِ ہٮ۪کان کُنہِ ساتہٕ جام لٔگِتھ اکثر چھُنہٕ جام لگان کینٛہہ چوٗنٛکہِ پُلیٖس چھِ ییٚتہِ آسان 24 گٲنٛٹہٕ ڈیوٗٹی ٹریفِک پُلیٖس تہِ لوکل پُلیٖس تہِ تھانہٕ پُلیٖس تہِ یِم چھِ 24 گٲنٛٹہٕ آسان مارکیٹس منٛز اورٕ یورٕ دو کران. چلو شُکریہ اَسہِ سۭتۍ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ. غٲج صٲب أسۍ چھِ وٕنکیٚنس حظ ماگام مارکیٹس منٛز یہِ چھِ اردو ورلڈ سرینگرٕچ ٹیٖم جناب مےٚ ؤنۍتو یتھ ماگامس منٛز تُہۍ چھِو چوٗنٛکہِ ییٚتہِ کہِ روزان وٲلۍ بیٚیہِ چھِو تُہۍ ریسپانسِبل سِٹیٖزن ییٚمہِ ٹاونٕکۍ جناب تۄہہِ کیاہ کیاہ دِقتہٕ باسان چھِ یتھ ماگامس منٛز یِم زن سرکارس پزہن دوٗر کرنہِ مگر کریکھ نہٕ کینٛہہ. کریکھ نہٕ کینٛہہ تہِ جناب یہِ چھُ اگر بہٕ امِچ ذِکر کرِ یہِ چھُ واریاہ زیٖٹھ فِرِستہٕ وۄنۍ بہٕ کۭتیاہ پرابلمن ہٕنٛز مُشکلاتن ہٕنٛز ذِکر کرٕ کہِ أسۍ کم مُشکلات چھِ أسۍ فیس کران بہٕ چھُس ماگمہٕ کہِ ییٚتہِ نہٕ کیونکہِ ماگام چھُ ییٚمہِ علاقُک سینٹر یتھ چھُ یہِ چھُ 2-3 یورٕ گوٚو تحصیٖل ٹنٛگمرگ یورٕ گوٚو پٹن یورٕ گوٚو کھاگ یورٕ گوٚو بیٖروٗ ناربل یتھ یہِ چھُ سارنٕے ہُنٛد ممبئی سُہ جناب سورُے موٗمینٹ یۄس گژھان چھِ سۄ چھِ وِدن دی لِمِٹٕس آف دِ ماگام گژھان ییٚتہِ چھِ ساروی زبردست ڈِفکلٹی گۄڈنِچی ڈِفکلٹی ونہٕ بہٕ جناب سۄ گٔے ییٚمہِ روڈٕچ یُس ییٚتہِ تُہۍ روڈ چھُو وٕچھان ییٚتہِ ییٚمہِ ساتہٕ بیٖروٗ پٮ۪ٹھ چھِ گٲڑۍ یِوان سُہ ہیٚکہِ نہٕ پاس گٔژھِتھ سیوٚدُے سرینگر کینٛہہ تٔمِس چھُ یور ترُن ییٚتہِ واتہِ سُہ ہایر سیکنڈریس نِش بس چھِ آسان زیٖٹھ روڈ چھُ تنٛگ أمِس چھِ پیٚوان 5-6 ٹٔرنہٕ کرنہِ پتہٕ چھُ یپٲرۍ کانٛہہ تِژھ کال چھُ آسان سورُے ٹریفِک جام گوٚمُت یُتھ ٹریفِک جام چھُنہٕ مےٚ باسان بدلہٕ کُنہِ جایہِ آسہِ یُتھ ماگمس منٛز چھُ آسان کانٛہہ توجہ چھُنہٕ دِوان گورمینٹ ہاو
ٹو مِنِمایز دِس ٹریفک جام. حالانکہ اَسہِ کٔر واریاہ لَٹہِ گُزٲرِش پُلیٖس ڈِپاٹمنٹَس کٔر, RNB یَس کوٚر, یا یِم تہِ زَن کَنسٲرن ایجنسی چھِنہٕ, مگر ٹِل ناو nothing has been done in this favor. یہ گٔے نمبر 1. نمبر 2 چھِ اَسہِ بٔڑ بار ڈِفِکَلٹی. ڈی سی صٲب تہِ ووٚن اَسہِ یور, کَنسٲرن ڈی سی, کٔدٕل چھُ بنیومُت غلط. یُس زَن دوٚیِم برٛج آو, تُہۍ وٕچھِو اَمیُک کوتاہ پورشن چھُ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. گوٚژھ آسُن یہِ ییٚمہِ کِنارٕ پٮ۪ٹھٕ ہُتھ کِنارَس تانٮ۪تھ. تُہۍ وٕچھِو واریاہ کوتاہ چھُ آمُت زٔمیٖن یوٗٹِلایز کَرنہٕ أکِس خاص أکِس مقصدَس تحت, ییٚمہِ سۭتۍ یُس زَن بوٚڑ بارٕ وجہ چھُ ییٚتہِ ٹرٛیفِک جامُک. تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ گٔژھِتھ, تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ تہِ اَپٲرۍ یِم زَن نوٚو قٕدلہٕ بَنیو سُہ کَپٲرۍ تہِ چھُ گوٚمُت. مےٚ ؤنۍتو تُہۍ زٔمیٖنَن کَرٕہا بہٕ عرض, یہِ چھُ سب ڈِسٹرٛکٹ ہسپتال تہِ حظ باغام. توٚتٕے واتہٕ بہٕ جِنابہِ, توٚتٕے واتہٕ بہٕ جِنابہِ, توٚتٕے واتہٕ بہٕ. 1914 منٛز آو سہلاب. اچھا اچھا. تہٕ ییٚتہِ اوس اَسہِ ہاسپِٹل بِلڈِنٛگ چھِ یہِ, روڈ سایڈَس پٮ۪ٹھ اوس بِلڈِنٛگ. اِٹ واز ایٖزی جاب ٹُو کَم دِس ہاسپِٹل. مگر ییٖتِس کالَس ہسپتال گژھنُک اور تعلُق چھُ, أسۍ چھِ فیس کران واریاہ ڈِفکَلٹ. کیٛازِکہِ یہِ چھُ ٹوٗرِسٹ پٕلیس چھُ یَپٲرۍ کِنۍ, ٹوٗرِسٹ یُن گژھُن چھُ, باقین لُکن ہُنٛد یُن گژھُن چھُ, مُشکِل چھُ گژھان تور گژھنَس. اَسہِ کَرے واریاہ لَٹہِ گُزٲرِش ہاسپِٹلَس, اکھ وِنٛگا تھٲیتو تُہۍ یَتھ ہسپتالَس منٛز. حالانکہِ یہِ چھُ واریاہ 5-10 کنال زٔمیٖن چھِ. کم سے کم فٔسٹ ایڈ تھٲیتو ایویلیبل. نہ حظ فٔسٹ ایڈ یوت کیٛازِ, کیٛازِ اکھ ڈِپاٹمنٹ گینیج ڈِپاٹمنٹ یا ایمرجنسی ڈِپاٹمنٹ. یِم زَن یِم بِلڈِنٛگ پرٛانہِ بِلڈِنٛگ چھِ, وٕنۍ چھِ ہسپتالسٕے انڈر یِم چھِ سورُے ہاسپِٹل وِدن. دِس پراپرٹی بِلانگٕز ٹُو میڈِکل ڈِپاٹمنٹ. ہاسپِٹل بلکہِ گٔے واریاہ لَٹہِ سٲرسٕے. یِم ہسا کرو أسۍ ایکسچینج وِد ریونیوٗ ڈِپاٹمنٹس منٛز. اَسہِ کوٚر تَتھ رِجسٹر. اَسہِ دوٚپ نسا یہِ گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ تہِ, کیٛازِ أسۍ چھِ آلریڈی ڈِمانڈ کٔرمٕژ. بلکہِ وۄنۍ آو تہِ تِمن دۄہن اوس محبوٗبا جی چیٖف مِنسٹر, أسۍ دِمو ییٚتہِ گاینیٖز, آسُن تہِ گوٚژھ, مگر نتھِنٛگ ہیز بِن ڈن اِن دِس بِہاف سو فار. ییٚتہِ چھِ حظ آسان ہسپتالس منٛز اَسہِ گاینیٖز کانٛہہ راتس ڈیوٹی؟ غالباً چھُ مےٚ آسان, مےٚ چھُنہٕ پانہٕ ذٲتی طور چھُس نہٕ بہٕ اَمیُک تور گژھان کینٛہہ تہٕ, مگر چھِ آسان. شُکریہ جناب. جہاں تک بجلی کا تعلق ہے, بجلی ہُنٛد چھُنہٕ اَسہِ نام نِشانہ کینٛہہ تہِ. بجلی چھَنہٕ اَسہِ یِوان کینٛہہ تہِ جِنابِ علی. یۄس زَن اَسہِ تھٲومٕژ ٲسٕکھ ٹٔرٕن فرٛام دِس ٹایم ٹُو ٹوٗ, تَتھ منٛز تہِ چھُنہٕ اَسہِ بجلی میلان کینٛہہ. گرٛوٗڈ چھُ اَسہِ نزدیٖک تٔریٖن. بِلکُل. ٲسۍ صٲب تُہۍ ؤنۍتو مےٚ, تۄہہِ چھا خانٛدر کوٚرمُت؟ بَچہِ کٔژ چھِ؟ کٔژ چھِ؟ 3 بَچہِ چھا؟ 2 کلاسس پران؟ اکھ پران 8تھس, بیٛاکھ پران 4تھس تہٕ بیٛاکھ پران, بیٛاکھ چھُ وُنہِ پران کینٛہہ, مطلب بیٛاکھ چھُ لۄکٹٕے. اچھا وُنہِ چھُ لۄکٹٕے. یُس یہِ تۄہہِ بَچہِ 4تھس پران آسہِ اِنگلِش میٖڈیمَس منٛز پران, تۄہہِ چھا تٔمۍ سُنٛد سیلبس چیک کوٚرمُت؟ اہن حظ, سُہ چھُ پران ییٚتہِ اِنگلِش میڈم سکوٗل تہٕ فِلحال چھُ پرناوان ٹھیٖک. فِلحال یوٚتامَتھ میٲنۍ سبمِشن چھےٚ بدل. تۄہہِ چھُوا تٔمۍ سُنٛد سیلبس وٕچھمُت, تٔمِس کوتاہ سیلبس چھُ؟ اہن حظ وٕچھمُتٕے چھُ. وُنِس تانۍ کۭتیاہ چیپٹر کٔرۍ تٔمۍ کمپلیٖٹ تہٕ کۭتیاہ چھِس پینڈِنگ, تَتھ کوٗتاہ دیان دیُتمُت؟ ٹوٹل 2 چیپٹر کٔرۍ تٔمۍ وُنِس تانۍ 2 چیپٹر. تۄہہِ چھا اُمید کہِ تٔمِس گژھِ کمپلیٖٹ؟ اِنشاء اللہ چھُ فِلحال چھِ ماسٹرن ہٕنٛز آسان, تِمنٕے چھِ سٲنۍ تہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ کہِ أسۍ چھِ کران کوٗشِش نہ یِم گژھن بچہِ, سون تہِ چھُ واریاہ پُش کہِ یِم گژھن پرٕنۍ. ماسٹر نِش چھِ گژھان, فِلحال چھِ تور گژھان, تَتہِ چھِ باسان نہ ٹھیٖک چھُ. مےٚ ؤنۍتو شامنس ییٚلہِ تُہۍ گرٕ چھُو وارٕ کارٕ واتان پنُن کٲم کار کٔرِتھ, تُہۍ چھُوا أمِس پننِس بچس کانٛہہ ٹایما دِوان پڑایہِ خٲطرٕ؟ اہن حظ دِوان چھُو حظ؟ بِلکُل جِناب. تُہۍ چھا زانٛہہ سکوٗلس منٛز گٔمٕتۍ کانٛہہ اوبجیکشن یتھ کہِ میٲنِس بچس سۭتۍ اوس یِتھ پٲٹھۍ, یہِ چھُنہٕ گوٚمُت, ہُہ چھُنہٕ گوٚمُت؟ نہ حظ, سۄ پرابلِم آیہِ نہٕ آز تام خۄدا رٔچھِنۍ زانٛہہ, تہٕ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ, فِلحال چھُ ٹھیٖک حظ, باقٕے چھُنہٕ کانٛہہ. أسۍ چھِ وٕنکیٚس چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ پنٕنۍ بچہِ سکوٗل تراوان, مگر اَسہِ چھُنہٕ باسان کہِ اَسہِ چھِ کینٛہہ ریسپانسبلٹی. بہٕ چھُس ییٚتہِ پیرنٹ ٹُوٲڈٕز دِس اِنسٹِچوٗٹ ییٚتہِ اَسہِ بچہِ پران چھِ, أسۍ چھِنہٕ سُہ پوٗرٕ کران کینٛہہ. تُہۍ چھِوا زانٛہہ گژھان یِمن سکوٗلن پٮ۪ٹھ تَتہِ وٕچھان تَلہ سٲنۍ بچہِ کتھ ماحولس منٛز چھِ؟ اہن حظ گژھان حظ چھِ. اَسہِ چھِ اِنگلِش میڈم پران ییٚتہِ علمدار پبلِک سکوٗلس منٛز چھِ اَسہِ پران بچہِ. فِلحال چھِ أسۍ تور گژھان, تَتہِ چھُ ٹھیٖک, تَتہِ چھُنہٕ کانٛہہ پرابلِم آسان. بچہِ چھِ پران ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ, پنٕنہِ ٹایمہٕ گژھان, پنٕنہِ ٹایمَس چھِ تراوان یَلہٕ تہِ. شُکریہ. ساروی کھۄتہٕ چھِ اَسہِ مسلہٕ ییٚتہِ ماگمس منٛز چھِ اَسہِ ٹرٛیفِک جام گژھان. اگر اَپارِ پٮ۪ٹھ أسۍ یپٲرۍ تران, زبردست پریشٲنی چھِ وۄتھان. مطلب برابر چھِ ہُتہِ پٮ۪ٹھ ہُتھ لگان برابر 1 گٲنٛٹہٕ. تیوٗتاہ چھُ مسلہٕ, تیٖژاہ چھِ پرابلِم. مطلب برابر کٔرِو ہُتہِ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ سر سٹاٹ, اَڈس منٛز واتو برابر چھُ لگان 1 گٲنٛٹہٕ. یُس یہِ ٹریفِک جام ییٚتہِ گژھان چھُ, مطلب اَسہِ کرے پٔتمہِ لٹہِ تہِ, مطلب گورمینٹ چھِ آلریڈی ییٚتہِ کٲم لٲجمٕژ حظ ییٚکیٛاہ یَتھ اَڈس منٛز. یَتھ چھُ تھوڑا دوٗر تہٕ مطلب اَڈس منٛز پُل چھُ اَتھ باضٲبطہٕ, یُس اَتھ اَپٲرۍ پُل ترِ. اَتھ اَمہِ پُلہٕ سۭتۍ گژھِ یہِ پُل گژھِ یور احمد پوٗرِس سۭتۍ, مطلب ہاگر پوٗرِس سۭتۍ ڈایریکٹ, مطلب اورٕ کھاگ, مطلب بیٖروٗ یہِ علاقہٕ یی اورٕ زبردست پٲٹھۍ گژھِ یہِ کَپٲرۍ پَتہٕ, تہٕ یَتھ گژھِ یہِ ٹریفِک جام سورُے کَم.
مگر أسۍ چھِ یِمن حُکامن گُزٲرِش کران زِ پٔتمہِ کینٛہہ کال پٮ۪ٹھ اوس اَتہِ سامان وامان ترٲیِتھ تمام کینٛہہ چھُ اَتہِ اِنتظام باقٕے ہُہ یہِ تہٕ یہِ کیٛاہ وجوٗہات گٔے زِ اَتھ لٔج نہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ کٲم پتہٕ کِہیٖنۍ یہِ پُل چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کمٕے دوٗر یہِ کیتس حظ برونٛہہ کنہِ تہٕ اَمہِ پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ سورُے مطلب یہِ کھاک بیلٹ چھُ بیٖروٗ گژھِ زبردست پٲٹھۍ یُتھُے اَپٲرۍ ژھیوٚن نہ حظ یہِ علاقہٕ ژھیوٚن سورُے اَپٲرۍ مطلب اگر ٹنٛگ مرگ آسہِ گژھُن سیوٚدُے یی سُہ یورٕ بیٖروٗ سایڈٕ اَپٲرۍ تَرِ سُہ پَتہٕ یَتھ سایڈَس یا یَپٲرۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ پُل ییٚکیٛاہ یَتَس حظ ہسپتالَس نِش سُہ پُل تہِ اگر یہِ کوریکٹ گژھِ ہورٕ اگر ہُہ گژھِ نہ حظ یہِ سورُے یُس یہِ ٹرٛیفِک جام چھُنہٕ حظ ماگمَس منٛز یہِ گژھِ بِلکُل ختم حظ یُس یہِ بیلٹ چھُنہ اَمہِ سۭتۍ چھُ ٹرٛیفِک جام گژھان وٕچھ حظ ییٚلہِ گٲڑۍ ییٚتَس چھِ تَران بیٖروٗ سایڈٕ ییٚتَس چھِنہٕ حظ یہِ پَتہٕ پُلَس نِش کَران یہِ یَپٲرۍ یُتھُے یَپٲرۍ چھِنہٕ حظ اَمے سۭتۍ چھُ گژھان ٹرٛیفِک جام یُتھُے اَپٲرۍ یہِ چھِنہٕ حظ ترٛاوان یہِ کَٹِنٛگ یِم یَلہٕ یُتھُے پَتہٕ گٲڑۍ اَپور چھِنہٕ حظ تَران بَس گوٚو ٹرٛیفِک جام یُتھُے گٲڑۍ اَنہِ حظ بٕتھِ اگر کِہیٖنۍ اَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان یہِ ٹرٛیفِک جام اگر زَن تہٕ یِم مطلب یہِ پُل کَرَن جلد از جلد تیار تہٕ یہِ سورُے یُس مطلب یہِ ہسا کھاگ چھِ بیٖروٗ چھِ اَپٲرۍ زَن تہٕ یِم زَن درٛنٛگ چھِ یَپٲرۍ یِم آرِ پانٛتَن چھِ یِم سورُے یہِ بیلٹٕے یہِ گژھِ سورُے ڈایوٲٹ ییٚکیٛاہ یوکُن حظ مےٚ ؤنۍ تو یہِ پُل کَتھ ایجنسی چھُکھ دیُتمُت یہِ حظ چھُ دیُتمُت کیٛاہ ایجنسی چھِ R&B کِنہٕ یِمن چھُ دیُتمُت پٔتمہِ لَٹہِ مگر یِمو ترٛوو تمام میٹیٖریل یِمو کھوٚن ووٚن تہِ اَتھ سورُے کینٛہہ مگر اَسہِ چھُنہٕ تران فِکرِ کِہیٖنۍ تہٕ مطلب یہِ کیٚمۍ وجوٗہات گٔے زِ اَتھ گٔے کٲم یہِ چھا R&B ڈِوجن بیٖروَس یِوان کِنہٕ ٹنٛگ مرگس ماگام چھُ یِوان ٹنٛگ مرگس تُہۍ چھِو نا تور تِمن ووٚنُن تَتہِ جِناب چھُ پٔتمہِ لَٹہِ مطلب ییٚمہِ برونٛہہ تہِ گُلِستان چنلس دیُتمُت یہِ ہسا یہِ بیٚیہِ دیُتمُت یَتھ ETV یَس تہِ دیُتمُت یا مطلب تَمہِ مٔزیٖد تہِ چھِ اَسہِ باقٕے یِمن نِش گژھان یِمن ڈِوجنن پٮ۪ٹھ یا اور چھِ گژھان أسۍ یَتھ کیٛازِ چھِ کٲم رُکاوٹ اَتھ چھِ کینٛہہ وجوٗہات گژھان تہٕ اَمے سۭتۍ چھُ گژھان یہِ ٹرٛیفِک جام ییٚتہِ بیٚیہِ جِناب چھُ اَسہِ یہِ ہسا یہِ مسلہٕ رَژھِ ییٚتہِ یُس یہِ ہاسپِٹلُک مسلہٕ چھُ ییٚتہِ زَن ہسپتال مطلب پرٛٲنۍ ہسپتال نٔے ہسپتال گٔے پَتہٕ چالوٗ پَتہٕ کوٚر یِمو اور شِفٹ مطلب پَٹن وٕچھِو تُہۍ یا سوپر وٕچھِو تُہۍ یا بارہمولہ وٕچھِو تُہۍ تِمو تھوٚو آلریڈی اَتہِ میٹرنِٹی ہاسپِٹل MCH أسۍ چھِ یِمن گُزٲرِش کران زِ ہسپتال مطلب ییٖژاہ بِلڈِنٛگ چھےٚ مطلب یہِ ہسا یہِ یوٗتاہ لینڈ چھُ ایویلیبٕل بیٚیہِ چھُ یہِ مطلب یہِ سینٹر پٕلیس گُلمرگ روڈس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ واقع مطلب أسۍ چھِ یِمن وَنان حُکامن کران گُزٲرِش پٔتمہِ لَٹہِ تہِ کوٚر اَسہِ گُلِستانس پٮ۪ٹھ یِمن مطلب تُہۍ کٔرِو سا یَتھ کُن کٔرِو سا تُہۍ اگر ٹراما ہاسپِٹل دِیِو میٹرنِٹی ہاسپِٹل دِیِو ییٚتہِ کوتاہ لوڈ چھُ ہُتھ ہسپتالس پٮ۪ٹھ پیوان یُس زن تہِ یُس بیلٹ علاقہٕ چھُ مطلب سورُے گژھِ ہے مطلب ییٚتہِ MCH گژھِ ہے یا ٹراما گژھِ ہے یہِ چھِ یِمو وٕچھو حظ سایٹ کیٛاہ چھِ یِمن یہِ مطلب یہِ سینٹر پٕلیس کیٛاہ چھِ یہِ ماگمٕچ گُلمرگ روڈس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ واقع تہٕ أسۍ چھِ یِمن گُزٲرِش کران زِ اگر زن تہِ یِم چالوٗ کرن مطلب اوترٕ اوس اَسہِ BMO ماگام چھِ ییٚتہِ طاہر صٲب تٔمِس کٔر اَسہِ اوترٕ گُزٲرِش دوٚپُس تٔمۍ دیُت پتہٕ یِمن R&B یَس اَسہِ دِیِو سا تُہۍ ڈِمالِش یَتھ رِپوٹ کہِ یِم نوٚم بِلڈِنٛگ تہٕ ہُہ بِلڈِنٛگ کرن تہِ پتہٕ چالوٗ أسۍ چھِ یِمن کران مطلب جلد از جلد لٲگِو تُہۍ یَتھ مطلب یہِ ہسا یہِ کاروٲیی تہٕ أسۍ تہِ گژھان مطلب یورٕ یہِ عوام تہِ کرِ ہے نہٕ صبر کینٛہہ مطلب اَسہِ چھُ پیٚوان LD گژھُن یا چھُ پیٚوان JVC ہُنٛد رُخ کرُن اَسہِ مطلب اَسہِ چھِ پَنٕنۍ پبلکس واتہِ ڈور سٹیپس پٮ۪ٹھ سہوٗلیت بالکل ناظرین کرام آج ہم نے ماگام مارکیٹ کا دورہ کیا اردو ورلڈ سری نگر کی ٹیم نے اور ہم نے لوگوں سے جاننا چاہا کہ یہاں جو ٹریفک جام کی پرابلم ہے ہاسپٹل کی جو فیسلٹیز وہ کتنی پبلک کو ملتی ہیں بجلی وغیرہ کا کیا بندوبست ہے باقی ساری چیزیں لیکن جہاں تک اگر ہم عوام کی بات کریں گے تو عوام نے بہت زیادہ سٹرس دیا ہے کنسرن ڈپارٹمنٹوں کے اوپر کہ یہاں ایک پل بننے جا رہا ہے جو نیا آڈا ہے اس کی طرف سے اگر وہ پل بن جاتا ہے تو ٹریفک کو ڈائیورشن ملے گا اور جو ٹریفک جام ماگم مارکیٹ میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا جو ہاسپٹل کی پرانی بلڈنگ ہے چونکہ یہ کافی زمین ہے کافی اویلیبل زمین ہے اس میں بلڈنگیں بھی ہے ہاسپٹل کو شفٹ کیا گیا اچھی بات ہے لیکن مین روڈ پر ہونے کے ناطے اگر اس ہاسپٹل میں گینی کا کوئی یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ کھولا جائے تو عوام کو سہولیت مل جاتی کیونکہ یہاں سے لوگوں کو سری نگر کا رخ کرنا پڑتا ہے یا پھر ٹنگ مرگ یا دوسری جگہوں کا رخ کرنا پڑتا ہے اگرچہ یہاں پہ فیسلٹی بھی ہے موجود گورنمنٹ کے پاس تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس بات کی طرف بھی دھیان دیں اور جو یہاں کے عوام کے جو مسائل لوگوں نے ہم تک پہنچائے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور جو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں اور لوگوں کو جو مشکلات ہے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں.